Aujourd'hui, les cas que nous mettons de l'avant et pour lesquels nous vous demandons d'écrire sont Gustavo Gatica au Chili et Popi Qwabe et Bongeka Phungula en Afrique du Sud. Et pour vous présenter ces deux cas, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous des invités exceptionnels. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour écrire vos messages à Gustavo et aux familles de Popi et Bongeka pour les soutenir dans leur quête de justice. Les liens vous seront partagés dans le chat par ma collègue Camille. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière qui va nous parler du cas de Gustavo Gatica au Chili. Elle s'appelle Loreto Urqueta. Elle est la responsable des campagnes à la section chilienne d'Amnesty International. Et comme j'ai mentionné, elle va nous parler de la situation au Chili. Juste avant de lui laisser la parole, nous allons vous présenter une courte vidéo explicative sur la situation de Gustavo. In an act of police violence, 22-year-old Gustavo Gatica from Chile lost his sight, blinded by a police shotgun while protesting against inequality. Police unleashed an unprecedented wave of violence, resulting in over 1,000 gunshot wounds. Gustavo says, "I gave my eyes so that Chile." This case is one of many across our world, where governments, authorities, and people in power abuse our right to protest. No one should ever be blinded for attending a protest. Please support Gustavo in finding those responsible. Sign his petition today. Merci Camille pour la vidéo. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Loreto. Hola a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias por habernos invitado a participar de este webinar para compartir el caso de Gustavo Gatica. Antes que nada, les quería explicar que yo en Amnistía soy asesora jurídica, soy abogada, y también tuve la posibilidad de participar en la elaboración del informe Ojos sobre Chile que realizó Amnistía Internacional tras una visita de una misión que vino a terreno a Chile para registrar las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo en el marco del estallido social, manifestaciones dentro de las cuales resultó herido Gustavo. Para darles un poco de contexto en el marco en que se produjo este ataque a Gustavo, en Chile... Loreto, ¿sí? Un segundo, la traducción no está activada. Pregunto a Raymond s'il vous plaît, activer la traduction en français, s'il vous plaît, parce que ça c'est pas actuel. Merci. Gracias, Loreto. Ya puede. Okay. Bueno, como les decía, soy asesora jurídica de Amnistía Internacional. Juridique de Amnesty International et j'ai participé à la préparation du rapport d'Amnesty International sur les cas de violation qui se sont passés au mois d'octobre l'année dernière, parmi lesquels il y avait la blessure de Gustavo. Je vais vous donner un peu de contexte là-dessus. Le Chili a un système économique néolibéral qui a été mis en place durant la dictature de Augusto Pinochet, qui a pris fin en 1989.
mais dans la dictature et dans le cadre des négociations pour le retour à la démocratie, ils ont établi une constitution qui a laissé le système néolibéral radical sans possibilité de le modifier. Alors, le Chili a des très bons indices macroéconomiques en Amérique latine et on le présente comme un exemple d'un pays prospère et que les autres pays en développement devraient suivre. Mais dans les faits, à l'intérieur du Chili, la distribution des richesses est très inégale. Alors, 50% de la population chilienne a seulement 2,5 de la richesse nationale. 30% de la population, la population la plus riche, le 10% le plus riche, a presque 30%, de 60% plutôt, de l'ensemble des richesses. Et le 1% le plus riche, les plus riches au Chili, 26,5% de la riqueza. Entonces, esto se traduce en que en general la población en Chile tiene muy bajos ingresos, la educación pública no es buena, la salud pública no es buena, entonces hay muchas carencias. Pero como Chile tenía esta imagen de un país próspero, de un país tranquilo también, sin muchos incidentes, etcétera, como que estas cosas se mantenían como a raya, bajo cierto control. Hasta que hubo un momento el año pasado, en octubre, en que se anunció un incremento de la tarifa del transporte público, porque en Chile, aunque sean las cosas públicas, no son gratis, todo se paga. Y se anunció un incremento en la tarifa de transporte público, y esto gatilló primero una protesta por parte de los estudiantes secundarios que llamaron al país a evadir el pago del metro y el transporte público. Y a raíz de ese llamado a evadir, la verdad es que se gatillaron protestas a nivel de todo el país y todo el país se sumó, no todo, pero gran parte del país se sumó a estas manifestaciones. Y el tema es que fue como reacción a estas manifestaciones, el gobierno, en lugar de atender a las demandas sociales, si bien presentó un plan social, pero bastante básico, que no estaba ni cerca de cubrir las demandas profundas que estaba exigiendo la gente en las calles, reaccionó con represión, y una represión profunda que no se veía desde la época de la dictadura militar, en que el nivel de represión y de violaciones de derechos humanos durante la época de Pinochet fueron extremos. Y en este caso se sacaron los militares a la calle por 20 días, hubo asesinatos por parte de militares a población civil, y luego cuando una vez que se sacó a los militares de la calle, siguió la policía con un nivel de represión altísimo. Dentro de ese nivel de represión, en este informe que se llama Ojos sobre Chile, que lo pueden encontrar en la página de amnesty.org, cubrió el periodo entre el 18 de octubre, que es la fecha en que comenzó el denominado estallido social en Chile, hasta el 30 de noviembre. Solo cubrió un mes y medio de protestas. La verdad es que las protestas en Chile se extendieron hasta marzo, cuando se detuvieron en virtud de la pandemia. Y ahora están comenzando de nuevo, y también con un alto nivel de represión. Dentro de solo ese mes y medio, más de 12.500 personas resultaron heridas y requirieron atención de urgencia en hospitales, en virtud de las manifestaciones. Dentro de ese periodo, al menos 347 personas recibieron heridas oculares, entre quienes se encuentra Gustavo. Esa cifra ha aumentado al día de hoy a 470 personas. Muchísima gente que ha perdido la visión completa de un ojo, ha perdido los ojos, y tenemos 2 casos en personas que han perdido ambos ojos, quedando completamente ciegas. Y ese es el caso de Gustavo, que fue el primer caso en que ya había muchos casos de gente que
estaba perdiendo la visión, estaba perdiendo un ojo, y los médicos en Chile estaban llamando a eliminar el uso de escopetas antidisturbios, que era lo que usa Carabineros, con perdigones, con balines de metal y goma, y las utilizaban de manera incorrecta, infringiendo cualquier norma, protocolo tanto nacional como internacional, ya que disparaban con estas armas directo a la altura de la parte superior del cuerpo de las personas, así muchísimas veces impactando los ojos. Y en el caso de Gustavo se encontraba en una protesta con un grupo de gente en una especie de enfrentamiento con carabineros, y carabineros, perdón, es la policía chilena, y uno de los policías disparó el arma directamente a la altura de los ojos y directamente a una multitud de personas. Y en esa multitud de personas estaba Gustavo, y Gustavo es alto, tiene una altura un poco sobre el promedio, y recibió un balín en cada uno de sus ojos, perdiendo la visión por completo. Entonces el caso es muy emblemático en Chile, porque se trata de una persona que estaba ejerciendo su legítimo derecho a protestar, que no solo está reconocido como un derecho humano a nivel internacional, sino que también está reconocido en la Constitución Política de Chile. Es un estudiante universitario. También dentro de este periodo de estallido social se produjeron muchos hechos de violencia, muchos saqueos, incendios, había mucha rabia acumulada, y había un grupo de personas que se dedicaba a estos hechos de violencia, pero ese grupo estaba separado de quienes se estaban manifestando, exigiendo mejores condiciones de vida. Y el problema es que la policía nunca hizo una distinción entre quienes estaban cometiendo los hechos de violencia y quienes simplemente se manifestaban. Y cuando tú salías a manifestar, corrías un riesgo serio de que te llegara un balín en los ojos, de recibir una bomba lacrimógena también en la cabeza, y de ser gaseado o con el vehículo lanzaaguas, recibir agua con químicos incluidos que causaban severas quemaduras. Finalmente, en virtud de una denuncia que hizo Amnistía Internacional, en virtud de un video en que se mostraba a un oficial de la policía usando la escopeta antidisturbios con balines de metal y goma de manera indiscriminada y en numerosos días a lo largo de mientras se desarrollaban las protestas, y que Carabineros, la policía, en la investigación interna que supuestamente estaba haciendo para esclarecer el caso de Gustavo, había ocultado que esta persona, este policía, estaba presente en el lugar y a la hora en que Gustavo resultó herido. Entonces el video de Amnistía denunciaba esto, denunciaba, miren, dicen que se está haciendo una investigación por parte de la policía, pero en esa investigación no incluyeron a esta persona, lo dejaron fuera de manera, a propósito, digamos, de manera intencional. Y en virtud de ese video se inició mucho ruido para que se incluyera a este oficial dentro de la investigación. Carabineros no lo hizo en ese momento, pero sí lo hizo la Fiscalía Nacional, que está investigando el caso desde el punto de vista criminal. Y después de muchos meses, la Policía de Investigaciones, que es otra policía que investiga los casos, junto con Fiscalía, logró determinar preliminarmente que este oficial que estaba dejado fuera de la investigación era quien efectivamente había causado... Ne faisait pas partie des personnes interrogées, était l'auteur de l'agression contre Gustavo Gatica. Alors, il y a eu une enquête contre ce policier avec ses preuves. En su contra. Ahora, ¿qué es lo que pide Amnistía? Y es lo que pedíamos nosotros en virtud de nuestro informe. Que estos hechos son generalizados, no se pueden tratar como casos aislados con una responsabilidad solo individual del policía que efectuó los disparos, sino que aquí hay una responsabilidad de mando, porque los mandos, a medida que pasaban los días, tuvieron conocimiento de que esto estaba ocurriendo y de manera generalizada en todo el país. Tuvieron llamados de atención respecto del cuerpo médico,
de las organizaciones médicas de Chile, oftalmológicas, diciendo aquí estamos entrando en una epidemia de lesiones oculares, entonces esto tiene que detenerse. Sesiones en el Congreso, y ellos mismos, dentro de su sistema interno de comunicaciones, pudimos nosotros averiguar que tenían toda la información necesaria para detener esto, y no lo hicieron. Es más, en su discurso siguieron apoyando la labor de carabineros y culpando a las manifestantes, alegando que siempre se trataría de manifestaciones violentas, lo que no era así. Entonces el uso de la fuerza fue indiscriminado por todo este periodo, y finalmente, en virtud del caso de Gustavo y el revuelo que causó, se prohibió el uso de balines de metal y goma con la escopeta antidisturbios como prevención de manifestaciones, y se dejó únicamente su uso para cuando existiera una amenaza letal en contra de la policía, para que pudieran usarlo como defensa. Pero ¿qué pasó entonces? La policía, ya que no podía usar los balines de metal y goma, empezó a usar las bombas lacrimógenas, los aparatos de gases lacrimógenos, y los empezó a dirigir también hacia la parte alta del cuerpo de las personas y en distancias muy menores a lo permitido, y eso causó lesiones aún más graves. El caso de Gustavo, bueno, Gustavo nos ha manifestado que ha tenido que aprender a vivir de nuevo, ha tenido que aprender a caminar, ha tenido que aprender a comer. Cuenta, gracias a Dios, con un equipo de apoyo, un apoyo familiar muy importante que le ha permitido salir adelante. Él ha seguido yendo a protestar cuando ha existido posibilidades de protesta, y bueno, él sigue ahí, la verdad es que peleando por los derechos, no solo por él, sino por lograr la dignidad e igualdad que queremos en Chile, y apoyando a otras víctimas. Como su caso tiene mucha visibilidad, él se ha preocupado también de usar la visibilidad que tiene, pese a que él es bastante tímido y no le gusta ser el centro de atención, pero él sí va a visitar a otras víctimas, y como él concurre a visitar a otra víctima, la gente se entera del caso de esa otra víctima, etc. Entonces Gustavo está cumpliendo un rol muy importante dentro de Chile. Otra cosa importante es que también la investigación de Gustavo tiene mucha información. La Fiscalía ha hecho una muy buena investigación en el caso de Gustavo, y creemos que esto permitiría, por primera vez en Chile, tenemos la esperanza de que se establezca responsabilidad de carabineros, y no solo de aquellos policías que directamente dispararon, sino de los mandos que permitieron que esto ocurriera. Por eso el caso de Gustavo es sumamente relevante para Chile en general, porque nos genera esa esperanza de que esto pueda llegar a pasar, porque en Chile las violaciones de derechos humanos por parte de la policía no son nuevas, no empezaron en octubre de 2019, han ocurrido desde hace mucho tiempo, pero afectaban principalmente a minorías, a la población indígena mapuche en el sur de Chile, con muchos abusos, también a los estudiantes que se manifestaban desde hace muchos años en contra del sistema tan desigual en el que vivimos, y también en las regiones más periféricas de las ciudades, en las zonas más pobres. Ahí ocurrían violaciones, pero no eran masivas. Pero como estas no tuvieron ninguna consecuencia, se hicieron masivas a partir del 19 de octubre, cuando la gente salió a las calles de manera general. Entonces, por eso el caso de Gustavo es muy importante, y bueno, agradecemos el interés que puedan tener en participar en la campaña de Escribe por los Derechos, porque ha quedado demostrado que la presión que ejerce Amnistía para que estos casos se investiguen y se sancionen efectivamente, sí tiene eco en Chile. Y para la Fiscalía, que es el principal como destinatario de las cartas que se dirigen, nosotros nos hemos reunido con ellos y nos han señalado que están muy dispuestos a avanzar en este caso, y hasta han agradecido el interés de Amnistía en hacer ver y poder priorizar estos temas. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta o si quieren que profundice en alguna materia. Muchísimas gracias, Loreto. Merci beaucoup, Loreto, pour la présentation très enrichissante.
qui met les manifestations et le soulèvement de 2019 en contexte et qui éclaircit l'enjeu de la répression violente qui a été utilisée las manifestaciones de 2019 y la represión y el caso importante de Gustavo. Antes de pasar pour écrire à Gustavo. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre page web, la page participation, où je participe, la page de pétition pour exiger justice pour Gustavo aux autorités chiliennes. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser votre question à l'oral en appuyant sur le bouton lever votre main, comme ça on va savoir que vous voulez parler, ou sinon vous pouvez tout simplement poser votre question dans la question-réponse pour que Loreto puisse nous éclaircir les points qu'on aimerait en savoir davantage. Donc, n'hésitez pas. Et je vous ai mis également le bilan en français du rapport qui a été produit par Amnesty International dont Loreto faisait référence. Marisa, puedo hacer una parte que me faltó, que no es menor. Producto de esta revuelta, que la verdad es que era una protesta no solo contra este gobierno, sino contra todos los gobiernos que habían habido en los últimos 30 años, ya que se les acusaba que no habían sido capaces de cambiar este sistema impuesto por la dictadura. Los políticos finalmente respondieron de una manera y lograron llegar a un acuerdo para llamar a un referéndum para modificar la Constitución, es decir, redactar una nueva Constitución a partir de cero. Y ese referéndum tuvo lugar en octubre de este año. Iba a ser en marzo, pero por la pandemia se movió y muchísima gente fue a votar al referéndum y el 80% de las personas que votaron estuvieron a favor de que Chile tuviera una nueva Constitución y se eliminara la Constitución de la dictadura. Entonces, en este minuto tenemos la esperanza de que el órgano que redacte esta nueva Constitución sí efectivamente incluya todos los derechos económicos, sociales y culturales que en este minuto no están en la Constitución o no están de manera adecuada. Pero pese a eso, si bien eso ya es un avance y ya ha reducido las manifestaciones, la verdad es que las manifestaciones ocurrieron hasta marzo y en este minuto están volviendo a ocurrir. Gracias por haber... merci beaucoup d'avoir rajouté cette partie-là. Est-ce qu'on a des personnes qui aimeraient poser des questions? Sinon, moi, je profiterai de l'occasion juste pour demander en fait à Loreto, en lien avec ce que vous venez de dire par rapport au référendum, comment est-ce que Amnesty, comment est-ce que vous voyez la rédaction d'une nouvelle référendum comme une opportunité pour faire valoir et faire davantage respecter les droits humains? Sí, efectivamente. En fait, je vais juste vous interrompre parce que j'ai une autre question en lien avec la Constitution. Donc, Claude demande si une nouvelle Constitution permettra de casser la culture de répression de la liberté d'expression. Donc, exactement. Et quel est le rôle d'Amnesty dans ce cadre-là? Bueno, es la esperanza que todos tenemos, la verdad. Por un lado está el tema de los derechos básicos que esperamos que se incluyan en la nueva Constitución. La Constitución actual, como yo les decía, estableció un sistema neoliberal en que la verdad es que el derecho más protegido es el de libertad económica y de propiedad privada. Y, por ejemplo, hay derechos que efectivamente no se reconocen, como el derecho a vivienda. El agua en Chile es privada en virtud de la Constitución, que es el único país del mundo en que el agua, como un recurso básico, está en manos de privados. El derecho a la salud, si bien se reconoce en la Constitución no otorga un recurso legal específico para que se pueda exigir efectivamente su cumplimiento.
y así un montón de cosas, de falencias más que tiene la Constitución actual. Entonces, la esperanza de que este órgano que cree la nueva Constitución, que va a ser un órgano elegido específicamente para crear la Constitución, es un órgano nuevo, sin participación de congresistas, etcétera, que también era una opción, pero se optó por un órgano 100% nuevo. Respecto al rol de Amnistía, primero Amnistía tuvo un rol importante porque era tan evidente que la Constitución de Pinochet era violatoria de derechos humanos que se nos autorizó como Amnistía a apoyar la campaña para que la gente fuera a votar por tener una nueva Constitución. Entonces, Amnistía, lo que no suele hacer, pero este caso era tan evidente y la situación país era tan grave, que Amnistía llamó a la gente a ir a votar por tener una nueva Constitución. Y en este minuto estamos realizando muchas actividades, es una de nuestras prioridades para 2021, el visibilizar y levantar aquellos temas que es esencial que la nueva Constitución incluya para efectos de ser respetuosa de los derechos humanos de manera eficaz y que incluya todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en que eso Chile también es un tema en que estamos muy por debajo de lo que internacionalmente sería aceptable, para que esto quede reflejado en la nueva Constitución. Entonces, eso la verdad es que es una de nuestras prioridades como Amnistía Chile para 2021. Y respecto a la represión, la Constitución actual establece que las Fuerzas Armadas y de Orden, que sería el Ejército y la Policía, tienen el monopolio del uso de la fuerza. Solo ellos pueden usar la fuerza, supuestamente para proteger al país de ataques exteriores en el caso del Ejército, y la Policía para controlar el orden público interno, pero tienen una estructura militarizada, y eso lo establece la Constitución. Entonces, en virtud de esta estructura militarizada, están muy poco sujetos al poder civil. El poder civil en los hechos, si bien podría hacer más, tiene poco control respecto de lo que hace la policía, y esto se ha demostrado durante el estallido social, y tienen este sistema militarizado en que es imposible para los rangos inferiores de policía discutir las órdenes que vienen de los rangos superiores. Chile también tuvo 17 años de dictadura, y entonces el sistema militar es muy estricto, y la verdad es que incluso era en esa época muy riesgoso atreverse a discutir una orden de un superior. Entonces eso está muy arraigado en la cultura de las policías. Entonces la esperanza es que tener una policía no militarizada y una policía efectivamente sujeta a el control civil. Y la reforma de la policía, independiente de la Constitución, que tiene un plazo de 2 años para crearse, está en este minuto siendo objeto de una reforma. Pero esa es otra pelea que vamos a dar desde Amnistía para que sea una reforma eficaz y profunda, y no solo una reforma cosmética que en definitiva implique que la policía siga básicamente funcionando como lo hace hasta ahora. Merci beaucoup. Je vois des notes d'encouragement dans le chat par rapport à votre travail important. Espérons que Amnesty et les autres mouvements pour les droits humains pourront vraiment saisir de cette occasion de la nouvelle constitution pour faire des avancées en matière du respect des droits humains au Chili. On est vraiment privilégiés de vous avoir avec nous, Loreto, aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. C'est sûr que même si la pandémie fait en sorte qu'on doit être distant, ça nous présente des occasions comme celui-ci pour avoir la participation d'un peu partout au monde. Donc, merci énormément pour ça. Et en fait, je viens de voir une autre... oui, donc d'autres remerciements pour votre exposé. Très intéressant. Et on va suivre le cas et on va continuer à essayer de soutenir Gustavo et de demander justice pour son cas et le cas de tous les Chiliens et Chiliennes qui ont souffert un peu la même répression.
Donc, merci. On va maintenant passer à notre prochaine conférence. Nous avons avec nous aujourd'hui Jennifer Wells, qui est responsable des campagnes en Afrique du Sud. Elle va nous parler de la situation dans ce pays et aussi des cas de Popi Qwabe et Bongeka Phungula. Donc, encore une fois, juste avant de donner la parole à Jennifer, nous allons présenter le cas de ces deux femmes dans une courte vidéo. Merci, Camille. Juste un petit instant pour demander à Anthony de bien faire la traduction de l'anglais au français et du français vers l'anglais. Donc, merci Anthony de activer juste après la vidéo la traduction, s'il te plaît. Merci. In 2017, I lost a sister. What we're seeing in South Africa is gender-based violence cases are not taken seriously by the police. This is due to corruption or a lack of skills. We're also seeing a culture of violence that has come out of the recent historical apartheid past, which has been normalized. Hi everyone. Thank you so much for joining this webinar and for showing interest in the case of... Et de manifester votre intérêt pour Popi et Bongeka. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne. Très bien. Mon nom est Jennifer. Je suis responsable de la campagne d'Amnesty International en Afrique du Sud. Je travaille sur ce cas depuis un certain temps. Je suis maintenant très près des familles de Popi et de Bongeka. Après avoir parlé à la famille de ces deux jeunes femmes, j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de ces femmes. Donc, je vais vous donner une courte explication de ces deux jeunes femmes et qu'est-ce qu'elles signifiaient pour leur famille. Mid to late 20s, and they were best friends. They had grown up together in Durban, which is on the east coast of South Africa. It's a seaside town, where they had dreams of making it big as actors. They wanted to become actresses. They had been part of drama schools throughout their childhood. And so the two girls moved from Durban to Johannesburg to pursue their dream. Poppy went first. She went a couple years earlier, and she arrived in Johannesburg and she realized this is where she could make her dreams come true, and she managed to convince Bongeka to come across to Johannesburg too. She had to do a bit of negotiating with Bongeka's grandmother to let her come, but she managed to convince her, and so the two moved to Johannesburg, where they started to pursue their dream of becoming actresses. Pour poursuivre leur rêve de devenir comédienne. Elles vivaient ensemble et elles vivaient avec Nidley, la petite sœur de Poppy, que vous avez vu dans la vidéo. Les trois étaient inséparables. Elles allaient partir. Three best friends. And so what happened was on the 12th of May, Poppy and Bongeka had decided that they wanted to go to a local shopping mall on a Friday night. So they decided that they would maybe go for a couple of drinks there on Friday after work. And they had texted Lihle, so Poppy's sister Lihle, to come with them. But Lihle was working, so she wasn't able to join them. But she said to text them and keep in touch with them throughout the night so that she could see if she could join them. So the two girls hailed a minibus taxi in order to get there.
which in South Africa is a very common way of traveling. It's a big minibus taxi and you just get in there and it takes you to where you want to go. And after that, they were not heard from again. Now, Lihle didn't think much of this in the beginning, although it was a little bit strange because the girls usually always used to post on social media, on Instagram. Their Instagram pages are actually still open, so you can see that they were very, they loved to show the world what they were getting up to. And so when Lihle didn't hear from them that night, she thought it was a little bit strange, but she didn't really think too much of it. She just thought, Friday night, they've gone out, they're having a good time, doesn't matter. But it was when Sunday came around, and Sunday was Mother's Day. And Poppy's mother had phoned Lihle and said, my daughter hasn't wished me happy Mother's Day today. What's going on? And Lihle thought, that's very strange. And Bongeka had a little daughter as well, who the grandmother was looking after in Durban. And she phoned Lihle and said, you know, my mum hasn't, I'm trying to phone my mother to wish her happy Mother's Day, and she's not answering the phone. So then suspicions really started to rise and the family members started to get worried. And when the two girls, Popi and Bongeka, didn't turn up to work on the Monday, that's when they realized something was really wrong. So Lihle went round to their house. She went round to their house and she knocked on the door and there was no response. So she managed to push the door in and got in and found that there was food that had been cooked on the stove that hadn't been eaten, hadn't been touched. And she immediately really then realized that something was wrong. C'est là qu'elle a constaté que quelque chose clochait. Il y avait eu certains rapports durant la fête de semaine où plusieurs femmes ont été assassinées durant la fête de semaine. Il y avait énormément d'inquiétudes. Lihle s'inquiétait beaucoup. Elle a commencé par se rendre au commissariat. Elle s'est rendue au commissariat pour dire aux agents de police qu'elle ne trouvait pas Popi et Bongeka. Et c'était ce moment-là qu'un des agents de police a montré le permis de conduire de Bongeka à Lihle. Ils lui ont dit qu'ils ont trouvé le permis de conduire et pensaient avoir trouvé sa dépouille et que peut-être que l'autre fille serait à l'hôpital. C'est là qu'ils ont appris le décès de Bongeka. Ils se sont rendus à l'hôpital pour trouver Popi. À leur arrivée à l'hôpital, il n'y avait aucun signe d'elle. On leur a dit d'aller voir au salon mortuaire et elle a pu constater que c'était bien la dépouille avec les tatous. C'est là que Lihle a réalisé qu'elle avait perdu à la fois sa sœur et sa meilleure amie. Elle ne savait pas pourquoi et dans quelles circonstances. L'enquête qui s'en est suivie était complètement bafouée avec énormément de corruption. Il y avait beaucoup d'incohérences lors de l'enquête. Par exemple, il n'y a jamais eu de rapport post-mortem, donc les familles n'ont jamais pu apprendre exactement comment elles sont décédées. Les deux jeunes femmes ont été trouvées à deux endroits différents avec raped before they were killed. But the post-mortem results were never released. They were kept secret, so the family still don't have those answers. The forensic department never released a report. They didn't check the DNA properly that was found. So a taxi was found, this minibus taxi was found that was covered in blood, and there were many of the two girls' belongings in the taxi. And in actual fact, one of the taxi driver's mothers was found in possession of one of the phones of Popi and Bongeka. So there was all this evidence, but none of it was pulled together. The two taxi drivers were arrested, but they were later released on bail. And the reason why they were released on bail is because the court cited that there wasn't a lack of evidence. Well, there was a lack of evidence.
Now, the reason there was a lack of evidence is because the investigating officer did not compile a comprehensive report. He didn't collect the evidence in a constitutional and correct manner, so that when the file was presented to the court, it had missing information, it was riddled with mistakes, and so the court just said, we don't have enough here to prosecute, so therefore we're going to release these two men on bail. So today, it's been almost 4 years now, because it was in March 2017. Today, no justice has been served for these two young women. The families have no answers. These two men are roaming free to do as they like and live their lives, and no one has been held accountable. So as part of this, our main call to our target, who is the Minister of Police here in South Africa, is that we are calling on him to launch a thorough, fair, and impartial investigation into the deaths of Popi Bongeka. And we're then asking for the National Prosecuting Authority to then prosecute the case once they have the evidence that is collected properly in a constitutional manner. Une enquête en bonne et due forme et de traduire en justice les suspects pour que justice soit rendue. Je vous parle de ce cas parce qu'on... Such a big issue in South Africa at the moment. We call it our shadow pandemic at the moment of gender-based violence and femicide in South Africa, where in the first quarter of 2020, 52,000 rapes were reported, and those are only the ones which are reported. And we know a very, very, very small percentage of those cases are even reported. So this speaks to a wider issue of violence against women and femicide, and that's when the deliberate killing of women because of their sex. And we're really calling on government to address this issue, and for perpetrators of gender-based violence and femicide to no longer get off with impunity, and really calling on the justice system of South Africa to adequately train their police officers and properly prosecute these types of cases, because we have some of the highest numbers in the world of this kind of violence against women, and with lockdown we know that it's increased. Calls to gender-based violence hotlines during the pandemic and the lockdown measures tripled. So we know that this is an issue that isn't going away. In June alone, 21 women were killed. And so, yeah, this is an issue that's only seems to be getting worse. So Popi Bongeka, their case is kind of is representative of a wider issue. But of course, we are desperate to get justice for the families, for Popi Bongeka, and for every woman who has experienced this in South Africa. Merci énormément, Jen, pour le partage de ce témoignage extrêmement troublant qui doit être difficile à raconter. Et aussi pour le partage du travail d'Amnesty pour exiger la justice. Je vous rappelle à tous les participants et participantes que vous avez le lien pour écrire des mots de solidarité et de soutien aux familles de Popi et Bongeka. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Vous pouvez toujours lever la main ou poser des questions directement dans la question-réponse. Et en fait, je vois que nous avons une question de la part de Loretto. S'il y a une raison, je vais poser la question plutôt en anglais parce qu'elle est écrite en anglais, puis peut-être nos traducteurs peuvent le traduire. Donc la question: Is there a reason for government and judicial and police authorities not properly investigating and prosecuting these cases? Is there suspected involvement of the authorities in the crimes via corruption or otherwise? So thanks, Loretto, for your question. In this case specifically, we know that the investigating officers were intimidated by the Taxi Association. Now, in South Africa, the Taxi Association are huge. They control
so many different aspects of the economy, of the society. They're highly, highly dangerous. And obviously, when 2 of their employees were implicated in this crime, the Taxi Association came out and started putting pressure on the investigating officers. À faire de la pression sur les enquêteurs. Investigating this case. And we've heard, so we've spoken to the investigating officer and he's hinted towards this. He hasn't explicitly said this, but we know that this is quite common in South Africa for the Taxi Association to put this kind of pressure. So the police are being intimidated by the taxi associations, which, as I said, have huge power here. And so we believe that that's why the police haven't adequately and properly and constitutionally investigated this case. But on a wider scale, corruption is rife in South Africa. We know as Amnesty, we don't talk about corruption as a human rights violation, but we know that corruption causes human rights violations. And this is one of them, is that it's an obstruction to justice. And this is exactly what has happened here and happens in so many cases, is that when there's this kind of, we're starting with a problem where police officers are so poorly trained and have so little knowledge, skills, and tools to deal with these kind of cases that they are so easily swayed and manipulated to not investigate cases. Or we know also that, and it's horrific, but a lot of victims of gender-based violence who come and report crimes are often then met with even more violence at the hands of police. So victims are then, or survivors I should say, are even then being raped by police officers when they come and report their crimes. So it's a horrific cycle where there is so little trust in the justice system, beginning right then and there where you report your crime, right through to when you're sitting in court and you're facing the perpetrator and all of those kind of things. And then I know that I think it's only 6% of rape cases in an adult go prosecuted here, which is an appalling number. There's absolutely no deterrence, as you can imagine. Although on a lighter note, in the last couple months, we have just seen 3 new gender-based violence bills put forward to Parliament, which are implementing much harsher prosecutions and sentences for perpetrators of gender-based violence. I know that the President has said that he will not allow bail for anyone who has committed a crime against women. So that's a big step. It's a big step for South Africa. Of course, there are problems with it, as there are usually, but it's a big step for the country, and to come from the President as well. He calls gender-based violence a war on women in our country. So yeah, Loretta, to answer your question, it's a combination of things. It's corruption, it's undertraining, it's undercapacitated officers, poorly resourced, and then you have these other forces at play, like the Taxi Association, who are so dangerous and so scary, putting pressure on these people. Merci. J'ai 2 autres questions. Une, je vais poser tous les deux, puis peut-être, Jen, tu peux les répondre comme tu préfères le faire. Donc, la première, c'est Louise qui pose la question s'il y a une mobilisation de la population face à ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a des mouvements pour confronter ces enjeux-là? L'autre question est un peu plus large. Claude reconnaît que le problème de féminicide et violence basée sur le genre n'est évidemment pas unique à l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'autres pays, y compris si on pense au Canada, l'enjeu des femmes autochtones disparues, assassinées. Elle pose la question, donc peut-être ça fait appel aux réflexions que vous avez eues à l'interne par rapport à comment aborder cette campagne, quelles sont les façons qu'on peut prendre ce problème de front
Puis elle dit en tenant compte des cultures différentes, j'imagine dans les plusieurs pays où c'est un enjeu. Elle demande aussi que pouvons-nous faire en dehors de cette campagne des marathons pour le cas de Popi et Bongeka. All right. I'll start with, is there a mobilization of the population? So, there is. We've seen a growing frustration of particularly youth in South Africa, and 2019 was a huge year for this. We had young people coming out in the thousands, in the masses. If you Google some pictures, you'll see some amazing images of just streets filled and filled and filled. So there's been this growing frustration amongst the youth, and also amongst kind of the allies of women as well. So we've seen a lot more men joining this struggle and standing up and saying this is not okay. And for the first time in South Africa, it does feel like we have some movement. And I think that these bills in Parliament have come as a result of the pressure that the young people have put on our leaders to make a change. So yeah, we've also got a very strong civil society here in South Africa. We have many NGOs working on this. We have many civil society organizations working together on these issues. So it's strong, but the problem, and this leads into the second question about cultures, and I absolutely recognize that this is not unique to South Africa at all. I know South America, Central America, even Canada, as you were saying, has familiar issues and stories as well. Yeah, so we've got the mobilization, but what I was wanting to talk about is that the problem that we find is that this is so embedded in culture, and South Africa is highly patriarchal. The society as a whole is so diverse. We have 11 official languages, and with that also so many different cultures, but at its core, South Africa is highly patriarchal. And we've learned from having many focus group discussions with young people, especially young Black people in South Africa, beginning to understand where this comes from, and them feeling frustrated at having grown up in these cultures that are perpetuating this violence, yet nothing changing. So they're aware that it is these cultures that they're brought up in and want to be proud of are also then perpetuating this issue of violence and normalizing the issue of violence against women. And we've seen this growing youth, and it is particularly amongst the young Black population, of just feeling so frustrated at this kind of pattern of behavior that is not what they want to be associated at, but their parents, so it's just a generation above them, are still so stuck in it and believe that, I think we did a poll and we found that, I think it was 1 in 3 men believe that women should not have equal rights to men in South Africa still. And this is like 2020 and this kind of information. I'll have to check that. So how do we then, as the question says, how do we approach this when it is an issue of culture? That's not to say it's the only issue. As I said, it's also issues within the justice system and not having proper or avenues for survivors to access when they go through these types of things. So it's this lethal combination of a highly patriarchal society with patterns that are being repeated over and over and over again, and have become so normalized over time, especially in a country where you have South Africans wanting to cling onto their culture, which they should, because of the horrific past that we've been through with apartheid, where so many people's cultures and backgrounds were just disregarded, is that you have this kind of confusion with people saying, yeah, but I don't want this to be part of my culture, yet it is. How do I break free of that? How do I start to change these mindsets? So
I don't have the answers. We as Amnesty South Africa don't have the answers, but we have really this year spent a lot of time engaging with young À passer beaucoup de temps à communiquer, mobiliser les jeunes, de tenir des webinaires interactifs. Plusieurs ont voulu démanteler ces grands problèmes et composer avec la frustration éprouvée. I think it does. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport au rôle potentiellement joué par la race ou l'identité raciale. Est-ce que vous voulez commenter sur ça, Jen, dans la question des agressions contre les femmes ou les enquêtes menées par la police? So I don't know if I have this question. Is it, what role does racial identity play in investigations? Is that correct? The question itself is, does race play a role? In how many cases get prosecuted in those? I added that part myself. The question asker is asking whether it's more likely that a woman, for example, of a certain race would be assaulted if she went to the police. It's tricky because we actually don't know, because what we've seen, there are so many cases of gender-based violence and femicide happening in the country daily that we don't hear about. And often the media will pick up when it's been a white woman or when the murder has been so brutal. For example, and this is so terrible to say, but in June, one of the women that was killed was a pregnant woman, and she was found hanging from a tree with, you know, her stomach with stabs and all of that kind of stuff. And this is just my opinion, and it's not fact at all, but what we do tend to see is that the cases that do make the media and do make the headlines are if it has been a white woman, a young beautiful white woman, or a young beautiful black woman, or it's especially brutal. And that is so problematic, as we know, because then it's only those cases that are getting traction and then will maybe be picked up by the Minister of Police. And it's such a problem when we know, because of course in South Africa, as we know, white people are the minority. So if you were to look at it objectively, there's no way that most of the GBV cases are happening to white women at all. In fact, it would almost definitely be white women would be in the minority. Yet this isn't what is picked up in the media, and then, you know, as you say. So unfortunately, race still does very, very much play a role in which cases are prosecuted, because then usually the ones that are prosecuted are the ones that have been in the media. And it's probably because there's so much pressure on this case to prosecute it that then they kind of almost feel that they have to. So we still definitely do battle with these issues in South Africa, which is, you know, it's a daily frustration and something that we really try our best to play a role in remedying. But in terms of the people that are targeted, I don't have that information, and I wouldn't feel right in saying yes, it's this race or it's this race, but yeah. Thank you, merci. Donc, merci beaucoup à Loreto et Jennifer. Vous avez vraiment éclairci, vous nous avez donné beaucoup d'informations très enrichissantes par rapport à ces cas, puis aussi le contexte dans vos pays et la façon dans laquelle Amnesty travaille pour faire face à ces enjeux-là. Donc, on voit beaucoup de messages très encourageants dans le chat. Et nous aussi, on voudrait... en el chat, y muchas gracias por estar con nosotros hoy día, y les alentamos a seguir su trabajo. Creo que
Ya abordamos todas las preguntas. Gracias a todos los participantes. Et merci encore une fois à nos conférenciers et à nos conférencières. Donc, n'oubliez pas d'écrire à Gustavo et aux familles de Popi et Bongeka et de partager autour de vous. Et j'espère qu'on va vous voir à nos prochains webinaires tout le long de cette semaine dans le cadre de notre campagne Écrire, ça libère. Merci encore et nous vous souhaitons une belle journée. Thank you so much.